ઘરની સવારે જોખમી થઈ ગઈ. পুরাই গেল. গুজরাটের আহমেদাবাদে ভেঙে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান, প্রচুর হতাহতের আশঙ্কা। ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা গুজরাটে আহমেদাবাদে ভেঙে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। ঘটনাস্থল থেকে যে ছবি বা ভিডিও এখনও পর্যন্ত সামনে এসেছে তাতে দাউ দাউ করে আগুন এবং কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গিয়েছে। বিমানে প্রায় 200 জন যাত্রী সাওয়ার ছিল বলে খবর মিলছে। এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে জানা যাচ্ছে না হতাহতের সংখ্যা কত, তবে সব মিলিয়ে হতাহতের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত 200 ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। ঘটনাস্থলে এই মুহূর্তে দমকলের 3টি ইঞ্জিন পৌঁছেছে। বিমানটিকে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডন যাচ্ছিল বলে জানা গেছে। উড়ানের সময় দুর্ঘটনা ঘটে সূত্রে। বিমানবন্দর সংলগ্ন রাস্তাঘাট আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আহমেদাবাদের মেঘনীনগর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দরে ঢোকার সমস্ত রাস্তা। আশেপাশের একাধিক বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রাথমিক। তবে যে সমস্ত ছবি বা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে, যা এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন তার কোনোটি সত্যতা যাচাই করিনি আমরা। હજુ ફૂટે જ છે ભાઈ. તમારું નામ શું, તમે શું કામગીરી કરી? મુકેશ પટેલ. હું અહીંયા જ્યાંથી નીકળતો હતો ત્યારે એને પ્લેન ક્રેક થયું. એ સમય હું એ પોતે હાજર થઈ ગયો. આયા પછી અડધો કલાક સુધી તો એટલો ધુવાડો હતો ને કે અંદર અમે જઈ શક્યા નતા. પણ શક્ય હોય એટલે અમે માણસો નીચે ઉતાર્યા અને એ લોકોને અમે લઈ ગયા બહાર. અને આજુબાજુમાં ગાડીઓ છે, પછી ગાડીઓ હળગીને ગાડીઓને ટાયરો બધું ફૂટેલે ધુવાડા વધારે છે. કેટલા લોકોને તમે મૃત જોયા? અમે મૃત નહીં, અમે 20 જણો તમે બહાર કાઢી લીધા છે. અંદર ઘરમાંથી ઉતાર્યું છે ફટાફટ સીડીઓ ચાલી. પછી ઉપર જઈ શક્યા ને અમે ધુવાડો એટલો બધો હતો. ત્યાં શું કરતા હોય? ચાની હોટલ ચલાવતા હતા. ચાની હોટલ શું નામ? સુરેશભાઈ છે નામ. સુરેશભાઈ. અને તમને ક્યારે ખબર પડી આવું થયું? પ્લેન પડ્યું. તમારા સામે પ્લેન પડ્યું. તમે શું જોયું? શું અમે પેલી બાજુ રહી છે મીના બજાર. હા, કપડા સુકાવતી છે સાહેબ. મેં જોયું પ્લેન પડી ગયું. એક બોડી ના અવાજ આવ્યો. હા, બહુ મોટો બટની લોકો. અને તમારા શું હતા? વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી રહી છે.